सऊदी अरब में नौकरी का झांसा देकर बुलाने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया। खातून को नौकरी के लिए बुलाया और उसके बाद जिस फ्लैट के अंदर उसे रखा गया वहाँ पर 4 से 5 ऐसे लोग मौजूद थे इस लड़की के बकौल के जिन्होंने इसके साथ बदबख्ती को सरअंजाम दिया और नौकरी का बोल कर उम्रे का वीज़ा लगवाया और 15 दिन तक जब अपना मतलब निकाल लिया फिर उसके बाद लड़की को एयरपोर्ट पर छोड़ा और कुरान पाक पर हलफ लिया इस लड़की के बकौल कि आप कोई भी कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं करेंगी, आप कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करवाएंगी। पाकिस्तान वापस आती है और आते साथ मुख्तलिफ़ थानों में जाकर जो मुतलका थे DPO ऑफिस था वहाँ पर जाकर FIR दर्ज करवाने की कोशिश की। पहले उस लड़के के ऊपर 506 भी की और फिर उसके बाद 376 की FIR दर्ज करवा दी। इस लड़की के बकौल जो चीज़ें इसने बताईं और फिर उसके बाद कुछ चीज़ें उस लड़के की तरफ से भी सामने आती हैं जिसमें इसी लड़की की मां के साथ उसकी तस्वीरें उम्र पर, फिर उसके बाद लड़की के साथ निकाहनामा और वो शख्स कहता है कि ये लड़की गैंग चला रही है और ये लड़की कहती है कि वो गैंग चला रहा है। तफसीलात क्या हैं, वाक़या कहाँ का था, इस वक्त वो मुलज़िम कहाँ पर है, तमाम तर तफसीलात बताएंगे आज के इस वीडियो में। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूँ आपको इस्पान और मेरे लिए एक ऐसा दर्दनाक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले बहुत सारे ऐसे गैंग एयरपोर्ट से पकड़े गए जिसमें इंसानी जिस्म की स्मगलिंग के हवाले से कुछ मामलात, उम्रे का वीज़ा लिया और लोगों को पाकिस्तान से सऊदी अरब भेजने के बाद वहाँ पर इस तरह के कारनामे करवाए गए। बहुत सारे गैंग लाहौर एयरपोर्ट से भी गिरफ़्तार हुए। एक वाक़या मियाँ चन्नू से रिपोर्ट हुआ है जिसमें एक लड़की सोशल मीडिया पर आकर बताती है कि इब्राहीम नामी शख्स है, इब्राहीम ओड नामी शख्स जो सऊदी अरब के अंदर रिहाइश पजीर था, वहाँ पर जॉब करता था और उसी के साथ समिया नामी लड़की का बहनोई जॉब करता था। इसके बहनोई के मोबाइल से ये वो कहानी है जो लड़की बता रही है और उसके बाद जो लड़के की तरफ से चीज़ें सामने आई हैं वो भी आप लोगों के सामने रखूँगा मैं और फ़ैसला आवाम करेगी कि लड़की हकीकत सच बोल रही है या वो शख्स सच पर मबनी बातें बता रहा है। कहती है कि उसने मेरे बहनोई के मोबाइल से नंबर निकाला और मुझे उसने जॉब का झांसा दिया, लालच दिया कि आप सऊदी अरब आ जाएं, मैं आपको अच्छी जॉब लगवा दूंगा। ये लड़की कहती है कि मैं जॉब कर रही थी अमेज़ॉन में और फिर उसके बाद मैं उसकी बातों में आ गई। 2 से 3 माह तक हमारी फ़ोन पर बातें हुई। इसने मेरे बहनोई को सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस भेजा और मुझे सऊदी अरब बुला लिया, लेकिन लड़की के साथ उसकी माँ भी गई थी। लड़की ने ये नहीं बताया कि उसकी माँ उसके साथ उम्रे पर गई थी या नहीं गई थी। ये लड़की कहती है कि मैं जब वहाँ पर पहुँचती हूँ तो 2 दिन गुजर जाने के बाद उसी कमरे के अंदर 5 लोग आए जिन्होंने वो तमाम तर मामलात किए और 15 दिन तक ये लड़की वहाँ पर रही। नौकरी का बोल कर उम्रे का वीज़ा दिया, उसके बाद 15 दिन तक अपना मतलब निकाला, कुरान पर हाथ रखा, कुछ वीडियोस भी उनके पास थी, उसे एयरपोर्ट पर छोड़ा और वापस रवाना कर दिया। लेकिन लड़की जो है ये नहीं बताती कि उसकी माँ भी उस वक्त उसके साथ मौजूद थी। अगर कमरे में वो अकेली गई थी तो उम्रे पर तो उसकी माँ भी उसके साथ गई थी जिसके साथ इब्राहीम नामी शख्स की जो है वो तस्वीरें भी हैं उम्रा पर। लेकिन जब ये लड़की उस हॉस्टल के अंदर गई थी तो वहाँ पर इसकी माँ कहाँ पर रुकी, वो क्यों नहीं थी, एक ये जो है सवाल खड़ा होता है। उसके बाद इस पर उसे पाकिस्तान वापस भेजा गया। ये पाकिस्तान वापस आती है और फिर आकर मियाँ चन्नू के सिटी थाने के अंदर FIR करवाने के लिए जाती है। FIR नहीं होती, फिर ये DPO के पेश होती है। कचहरी में वो शख्स पाकिस्तान वापस भी आया और कचहरी के अंदर इनकी हाथोपाई होती है और लड़की के ऊपर 506 भी की FIR भी दर्ज करवा दी। उसके बाद DPO के पास पेश होती है। DPO ने वो पर्चा दर्ज कर दिया जो 376 का था और उस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया गया। ये खातून कहती है कि वहाँ पर मौजूद जो तफ्तीशी अमला है, जो पुलिस के लोग हैं, वो मुझे हरासा कर रहे हैं और रात गए मुझे तफ्तीश के लिए भी बुलाते हैं। ये वो चीज़ें थी जो खातून की तरफ से मीडिया पर बताई गई और FIR जो करवाई गई है इसमें वो ये भी बता रही है कि पुलिस उसका साथ दे रही है, उसको प्रोटोकॉल दे रही है, जबकि मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मुलज़म मैं हूँ और मदई वो है, लेकिन हकीकत में मदई ये है, मुलज़म वो है। इस तरह की चीज़ें उस खातून की तरफ से सामने आई। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए उस लड़के के पास निकाहनामा मौजूद है। अब लड़की से सवाल किया गया कि वो जो निकाहनामा है उस पर आपके दस्तखत मौजूद हैं। लड़की कहती है कि मुझे उसने बताया कि हम टेबल टॉक करते हैं और उसी दौरान उसने वो ज़बरदस्ती से करवा लिए। लेकिन अगर एक बंदे का मामला किसी के साथ चल रहा हो और वो भी ऐसा मामला हो जहाँ पर किसी खातून की इज़्ज़त पर बात हुई हो तो वो उसके पास क्यों जाएगी, एक सवाल ये है। दूसरा ये है कि
جب عمرے کے لیے یہ خاتون گئی تھی تو اس کے ساتھ اس کی والدہ بھی موجود تھی، اور اسی ہاسٹل کے اندر یہ اکیلی کیا لینے گئی تھی، اس کی والدہ اس وقت کہاں پر رکی، یعنی کہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، جس سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ لڑکی جو ہے یہ سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ دوستی کرنے کے بعد یہ سعودی عرب گئی، اس کی والدہ کو بھی اس نے عمرہ کروایا، یعنی کہ ان کی باتوں سے یا جو تجربے کے طور پر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ لگ رہا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ سراسر جھوٹ بول رہی ہے، اور اس کے اوپر ایف آئی آر اس نے جھوٹی کروائی ہے۔ اس طرح کی جو خواتین ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے دوستی کر لیتے ہیں، اور دوستی کے بعد وہ پچھتاوا انہیں ساری زندگی رہتا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ وہ اس کے ساتھ مل لیتی ہیں، پھر اس کے اوپر ایف آئی آر بھی درج کروا دیتی ہیں۔ اور سعودی عرب سے پاکستان جانے والی کچھ خواتین، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے عمرہ کی سعادت حاصل کرنا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، اور اسی چیز کا توبہ نعوذ باللہ لوگ اب نجائز فائدہ اس طریقے سے اٹھا رہے ہیں کہ عمرے کا ویزا لگوا کر پاکستان سے خواتین کو سعودی عرب لے جایا جاتا ہے، اور وہاں پر لے جا کر اس طرح کے کام کے اندر، اس طرح کی جو ہے چیزوں کے اندر اسے ملوث کر دیا جاتا ہے۔ اب لڑکی سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ نے وہاں کے قوانین کے مطابق پولیس سے رابطہ کیوں نہیں کیا، آپ پولیس کے پاس جاتی، لیکن یہ خاتون کہتی ہے کہ مجھے ان کے قوانین کا نہیں پتہ تھا، نہ مجھے باہر جانے دیا جاتا تھا، اس وجہ سے مجھے کسی بات کا علم نہیں تھا، اور میں اسی گھر کے اندر بند رہتی تھی۔ 15 دن کا ویزا تھا، جیسے ہی ویزا ختم ہوتا ہے اور یہ مجھے سعودی عرب سے پاکستان واپس بھیج دیتے ہیں، اور جیسے ہی میں پاکستان واپس آتی ہوں، اور میں نے تو معاملہ ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جو اس کے پاس فوٹیج وغیرہ موجود تھی انہی چیزوں کا وہ ناجائز استعمال کر کے مجھے اپنے پاس ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہتا تھا تاکہ میں اس کی رکیل بن کر رہوں، تو اسی وجہ سے وہ مجھے پریشان کرنے لگ گیا، اور میں نے جا کر اس کے اوپر ایف آئی آر بھی اسی وجہ سے درج کروائی ہے، ورنہ شاید میں ایف آئی آر درج نہ کرواتی۔ لیکن حقیقت پر مبنی کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ یہ خاتون ملوث تھی اور اپنی خوشی کے ساتھ یہ چیزیں کر رہی تھی، لیکن بہرحال اس پر پولیس کو چاہیے کہ وہ مکمل طور پر انویسٹیگیشن کرے۔ اگر یہ واقعہ سچا ہے جو خاتون بتا رہی ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، تو میرے خیال میں ایسے بندے کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور ایسی سزا ملنی چاہیے اس بندے کو کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں۔ تفتیشی افسر کو بھی چاہیے وہ مکمل طور پر ان کا میڈیکل کروائے، ان کے موبائل کو فرنسک کروایا جائے، اور اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں خاتون کی رضامندگی شامل تھی، اور اب یہ پیسہ بٹورنے کے چکروں میں اس کے ساتھ یہ پرینک کر رہی ہے یا ایسا معاملہ کر رہی ہے، تو پھر اس میں دونوں لوگوں کے اوپر ایف آئی آر درج کرنی چاہیے، اور مکمل طور پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ جو حقیقت ہے، جو انصاف ہے، وہ جس شخص کے حق میں آتا ہے اسے ملنا چاہیے، اور اگر یہ دونوں اس چیز کے اندر ملوث ہیں پھر دونوں کو سزا ملنی چاہیے۔ اور پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات جب سی سی ڈی پولیس بنی تھی تو اس میں خاطر خواہ کمی دیکھنے کو ملی کہ اب کوئی بھی شخص ایسے معاملات نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر کوئی شخص ایسے معاملات کرے گا تو پھر اسے پولیس کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ دیکھتے ہیں کہ اب اس خاتون کو انصاف کیا ملتا ہے۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔